Let it be, let it be. Panas banget. Api Niko Kokana. Ditukar. What's up guys? Gua lagi. My name is Brian Ferdinanda. Gua dari Top 5 MasterChef Indonesia Season ke-8. Today we're gonna have fun. Let's cook. Hai, nama gue Marcelo. Gua hobi makan. Gua suka like-likein video masak di TikTok. Tapi hari ini gua dipaksa buat masak. Jadi ya kita lihat aja lah ya hasilnya. So for today we're gonna make something classic, yaitu beef bourguignon atau in other words beef burgundy. Hari ini gua bakal masak braised beef. Jadi gua suka nyari-nyari resep di TikTok, tapi gua nggak pernah bikin. Hari ini mungkin gua bisa bikin salah satu video yang gua save. Di sini ada short rib. I really love the marbling. Ini USDA Prime, jadi emang kualitasnya kalau di US beef ini yang paling tinggi. Lalu di sini ada red wine, namanya juga beef burgundy. Bourguignon harus pakai red wine. Ada mushroom, onion, all the mirepoix, tomato paste. This is really important. Beda ya, jangan pakai saus tomat ya. Ada beberapa herb, as well as we're gonna make just simple quick chimichurri, just to balance it out. Jadi dia minta gua buat beli daging sapi sama pakai wine. Tapi gua nggak ketemu wine di pasar. Jadi gua pakai saus tomat aja. Harusnya sama aja sih. Beda ya, jangan pakai saus tomat ya. Mereka juga suruh gue buat pakai celery, wortel, jamur, bawang, sama di resep sih suruh pakai kaldu sapi ya. Jadi gue beli kaldu sapi bubuk sama lah ya. Ditukar. Oh no, my precious. Those meat, bye-bye. Sepi ya ingredientnya ya, jauh ya. Tadi rame nih, flavor complexity-nya ada. Ini apa lagi? Baru tadi gue bilang cuy, jangan pakai saus tomat, dikasih ya saus tomat. Ini sama, ini sama, ini sama. Ini kelihatan lebih mahal sih. Ini apa ya? Tapi ya namanya juga challenge ya. Kita harus bisa, harus positif guys. Tapi ya ini sebenarnya kalah kualitas. We're gonna use beef shank, but it's not good. Beef shank is still good as long as you do it right, and I can do it right. Got some carrot. Probably I'm just gonna make some glazed carrot as a topping. We got some mushroom, onion. Ini doang sih yang bikin ribet nih. Tapi maybe mau dibikin a little bit kayak more like a barbecue base. Maybe I can try with this. Today is gonna explore guys, right? Jadi tadi Chef Brian suruh gue potong sayurnya dulu. Jadi gue bakal potong bawang bombaynya. Gue lihat di YouTube cara potongnya sih begini ya. Ih, keras juga ya. Berarti gini nggak sih? This trio, what we call mirepoix. Kalau in French cooking, nah ini base aromatiknya. Onion, carrot, and celery. Nah perbandingannya adalah onionnya yang paling banyak. Jadi kalau misalkan dari 100%, onionnya itu 50%, 25%, 50%. Karena bahan terbatas dan harus kreatif. Carrotnya bakal gue bagi dua. Sebagian bakal gue pakai untuk nanti, untuk glaze carrot. Sebagian jadi mirepoix. Ya, untuk mirepoix dikit aja. Nah kalau penasaran mirepoix tuh kayak apa? Mirepoix tulisannya. Itu mirepoix. Oke, ini dice kecil-kecil. Onion. Kita kupas dulu semuanya. Nah untuk ukurannya, I kinda cut it a little bit big. Karena kan ini bakal dimasukin ke dalam dagingnya dan bakal di braise for a long time. Isunya keren ya motifnya ya. Gelombang-gelombang gini. Onion, just large dice, it's okay. Bagi dua dulu di tengah. Lalu kita potong gede-gede. Nah, banyak beberapa ibu-ibu suka kayak, aduh kalau potong bawang kok sampai nangis ya. Itu key pointnya adalah di pisau. Semakin pisaunya nggak tajam, nah itu kan kalian motongnya makin keluar tenaga. Jadi secara partikel-partikel, airnya itu yang muncrat, yang kena mata, yang akhirnya bikin kita nangis. In cooking, knife is your best friend. Celery, ini celery stock, bisa kalian temukan di supermarket. Sama dice sedang-sedang aja size-nya. So if you wanna see, more or less rasionya nanti seperti ini. This is what we call mirepoix. Jadi 50%-nya onion, 25-nya celery, 25-nya carrot. Celery dipotong kecil-kecil. Bawang putih. Sampai kecil. Bawang merah. Potong halus. Next, wortel. Gue diinstruksiin buat potong dadu, cuman gimana ya, kita coba lah ya. Gini kah? Nggak cantik, tapi itu bisa dimakan. Terakhir tambahin jamur biar lebih earthy. Potong aja jadi 4. Kita potongnya gede-gede biar lebih kelihatan nanti pasti masak. Soalnya yang lain udah kecil-kecil. Main ke mangkok. Tada, our veggie bowl is done. Bisa jadi salad. Next, I'm gonna add a little bit mushroom to give more flavors. Some mushroom, just cut it big, it's okay.
dibagi 4 aja. Kenapa sengaja gue potongnya gede-gede? Seperti yang tadi gue bilang, gonna cook it for a long time, as well as I want to play with some texture. Garlic, ini tinggal kita crack aja. Nanti baru tinggal kita masukin, kita saute. Nah, in cooking, if kalian perhatikan, ini kenapa aku potong-potongnya veggie dulu, bukan daging dulu. Nah, itu yang kalian kalau harus masak harus dibiasakan. Harus ada strateginya. Dalam arti, jadi biar gua nggak usah nyuci nih. Daripada potong daging, lalu harus cuci, potong lagi, kan lama. Mirepoix udah jadi, we set it aside. Next, now we gonna play with the meat. Di sini, kebetulan siapa? Ko Marcelo ya tadi. Beli dagingnya kita pakai beef shank. Shank itu apa? Shank itu adalah bagian pahanya sapi. Jadi kalau kalian lihat, kayaknya kok uratnya banyak gitu. That's why it takes a long time. Dan yang paling penting di dalam braising adalah namanya slow and low cooking. Jadi nggak bisa dipaksa cepet-cepet, karena kalau mau kayak gitu, jadi masih kayak karet. Ini kita potong kurang lebih, I like it a little bit chunky. More or less maybe sekitar 150 gram. Ini yang namanya silver skin. This is gonna be so tough even though you cook it for a long time. Makanya jadi kita harus clean up dulu, take out dulu silver skinnya. Atau ini yang dibilang tuh kayak ototnya lah. Next, what we gonna do? Really important, kita bakal sear dagingnya terlebih dahulu. What you want is to find the color, to make the color golden brown. And like I said in previous video, if you watch, the key point is moisture is our enemy. Make sure semua sisinya dilap kering tuh, kayak gini-gini ya. Darahnya ini yang harus dilap kering. Karena kalau enggak, jadinya instead of golden brown, kalian jadinya ngeboil dagingnya. Now, season, salt, pepper, simple. All this gelatin lah bahasanya. Ini nanti kalau udah slow and low cooking, after 4 hours, it's gonna be super tender and delicious and ooh la la. Next, salt heavily. Salt bay. For all of you interneters, netizen, we gotta entertain, right? Sometimes. Don't make it boring. Alright, kenapa aku pilihnya fresh crack? Karena kalau beli yang udah jadi tuh sometimes baunya agak hilang, jadi sayang. Ini benar-benar dari bulir-bulirnya baru di crack. Oke, next, tinggal langsung kita sear. Selanjutnya, gue diinstruksin buat pat dry dagingnya biar kering. Ini soalnya kayaknya masih agak basah. Ini dagingnya lebih mahal daripada dagingnya tadi gue beli di pasar sih, by the way. Udah ada tisu dapur. Habis itu kita potong dulu dagingnya sesuai sama tulang. Oke, sekarang tinggal di season. Garamnya mana ya? Salt Bay. Ada. Next, gue disuruh buat ngesir dagingnya sampai coklat. Jadi kita tinggal nyalain kompornya. Taruh minyak yang lumayan banyak. Next, kita bakal sir sampai coklat. Bagus gak? Next, katanya kita harus sear vegetable ini. Kita punya salad. Biasanya gue nggak suka sayur, tapi karena pakai minyak dari dagingnya, sumpah wangi banget. Panas banget. Api Niko Kokana. Oke, langsung aja. Hari ini kita langsung mulai searing. And today we're gonna cook with the Niko Kokana Black 3.0. Nyalakan. Don't be scared, high heat. Ini kita panasin dulu wajannya. Kebetulan ini dapat wajan dari Numan. Modelnya cakep banget nih, untuk ibu-ibu cocok nih. Oil. Simple cooking oil. Kalau mau pakai olive oil, aku sarankan nggak usah, karena kalian hanya membuang-buang duit. Karena purpose-nya apa? Tujuannya kan ini kita mau searing ya. Searing itu kita butuh high heat. Kalau pakai olive oil, titik didihnya tuh kalah sama oil kayak gini. Akhirnya udah mahal-mahal beli olive oil, dapetin flavornya, akhirnya sayang hilang di sini gitu loh. Oke, tinggal tunggu minyaknya panas. Tahu minyak panas atau enggak dari mana? Kalau sudah mulai berasap, nanti you can start to see it. Slowly it's gonna makes the smoke. Nggak usah takut-takut, karena kalau nggak dapet colornya nggak enak. No color, no flavor. That's what Gordon Ramsay said. So, ini udah mulai berasap. Kalian bisa lihat, maybe udah agak naik-naik. Langsung aja and put the meat away from you. Jadi minyaknya kalau mau nyiprat nggak kena kalian. Put it in. Yes, that's the sound that you want to hear. When you searing meat. Dan ini bau beefnya juga langsung keluar. Kalau kalian bisa cium nih di belakang kamera. Nah, seringnya ibu-ibu di rumah gregetan tadi, aduh, akhirnya nggak dapet colornya, jadi sayang. Nah, proses ini kita nggak masak dagingnya, dalam arti kita we're not cooking the meat until it's done. Ini just to find the color. Proses pematangkannya itu nanti pas braisingnya. This is what we're looking for. Golden crusty brown. Oke, yang semua sisinya udah selesai, udah golden brown. Ini aku take out dulu. Seperti yang aku bilang, ini masih belum matang. Ini kalau kalian makan, kalau kayak makan sendal jepit.
Next, what we gonna do in the same pot. Ini kan kalian bisa lihat tuh ada the golden brown bits on the bottom. Itu tuh all the flavors, jangan dibuang. Ada onion, carrot, celery, mushroom, masuk semua. Nice. Give color. Jadi aku emang mau sengaja kasih color di situ, especially mushroom, onionnya. Biarkan dulu. Baru ini kita aduk sedikit. In French cooking, ini yang dinamakan mirepoix, mirepoix tadi yang aku bilang. Salt, black pepper. Nah, ini juga another trick in French cooking. Ini adalah nama prosesnya change. Basically, dia kasih tepung, jadi tepung nanti di coating. Dan itu nanti untuk ngebantu proses thickening the sauce at the end. Dikit aja. Tinggal diaduk. Matiin dulu kompornya. Traditionally, when you make braised beef atau beef bourguignon gitu-gitu, next step itu adalah taruh tomato paste. Tapi kan dituker tadi ya, yang bikin ngeselin. But it's okay, it's a challenge. I love challenge. Nah, jadi next kalau in traditional tuh yaitu taruh tomato paste, baru taruh red wine, di reduce, baru taruh stock. Ini karena nggak ada semua itu, jadi veggie-nya aku keluarin dulu. Nah, saus tomatnya dibikin apa? Ini masih ide sih guys, masih berjalan, tapi hopefully enak. No, gue jamin enak. Gue jago masak guys. Next, gue harus nambahin tepung sekitar 2 sendok. Terus tambahin tomato paste. Next, wine. Cheers. Tapi bohong. Lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Cepet banget kentalnya ya. Next, gue masukin dagingnya. Dikobok-kobok dikit. Hanya daging yang bisa membuat manusia tersenyum seperti ini. Next, gue harus masukin herbs ini. Ini ada bay leaf, oregano, sama thyme. Oke. Bay leaf, rosemary, and thyme. Masukin semua. Oke. Next, gue udah disiapin kaldu sapi di sini. Gue bakal tuang sampai tutupin daging. Nanti tutup, tunggu 2 jam, habis itu kita makan. Alright, next. Tadi kalau yang aku jelasin, sekarang next kita bakal bikin karamel dulu. Jadi konsep idenya mau bikin kayak like a barbecue-ish sauce gitu. Jadi gula dulu, slightly like caramel, not too much. I don't want it too sweet on the sauce. High heat. Bikin karamel, tricky gampang. Biarin aja gulanya nanti pelan-pelan melt sampai dia ganti warna, baru diaduk. Slightly careful, don't try this at home. My hand is already a little bit. Nah, ini kan gulanya masih belum melting, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi this is disclaimer. Really careful when you play with sugar, especially when you play with caramel. Caramel, the temperature is higher than boiling water, and they're really sticky. So can you imagine when they stick to your skin and nempel? Habis itu ketika lo tarik, jadi gitu guys, hati-hati ya. Nice. Oke, ini udah golden brown, baru kita masukin saus tomatnya. Nah, saus tomatnya aku dikit aja. Basically it's just to help giving a little bit of acidity. Sebenarnya sih kalau ada wine that's gonna be perfect, but we don't have it. We only have what we have. We gotta do what we gotta do. Next, masukin veggies yang tadi. Delicious. Masukin balik lagi dagingnya. Oke, ini dicampur semua jadi aduk, jadi satu. Baru masukin si beef stock powdernya yang tadi. Ini udah aku campur air, tinggal masuk. Now, just let it simmer. Sebelum di cover, tinggal kita masukin beberapa daun aromatik. Di sini aku ada daun salam. Kalau kalian punya rosemary, thyme, more than welcome, put it in. Aduk lagi. And I'll see you in 3 hours. Next, gue diinstruksiin buat bikin chimichurri. Gue nggak pernah bikin chimichurri by the way sebelumnya. Ternyata isinya cuma cilantro sama parsley. Jadi ini harus dipotong dulu sampai halus. Gini aja kan ya. Maaf, saya biasanya makan daging. Wanginya enak sih, seger banget. Kayak rumput laut ya sih. Tadi kata Chef Brian, kalau motong herbs, pisaunya itu harus tajam. Kalau enggak nanti sayurnya kecoklatan. Berarti ini pisau tajam ya. Ini kan udah halus nih, gue tinggal pindahin. Wanginya bukan main sih ini. Next, campurin bawang merah. Nah, dah halus. Next, gue disuruh parut pakai parutan super fancy ini yang gue gak pernah pakai karena panjang. Buat lemon zest. Udah botak. Next, gue bakal peres lemon yang udah botak ini.
Next, gue dikasih garlic confit yang katanya bawang putihnya udah halus dan lu bisa jadiin jam langsung. Gue mau coba. 3 mungkin cukup. Bawangnya sih halus banget sih. Dia bisa langsung hancur begini. Wanginya tuh fresh, seger banget. Kayak lagi taman apa gitu. Jangan lupa dibumbuin sama garam. Terus lada hitam. Aduk, aduk, aduk. Selesai. Voila, chimichurri pertama gua dalam hidup ini. Alright, so while the beef is braising, kita bisa bikin si garnish-garnishnya nih, kondimennya. Kebetulan tadi aku kan ada sisa carrot, paling aku kepingin bikin kayak caramelized carrot gitu. Belah 4. Habis itu dice sedang-sedang aja, ukurannya kurang lebih segini tuh warnanya. Tapi make sure you wash it first, oke? Then I have leftovers garlic. Nanti kita cacah aja, digeprek dulu. Ini biar ada flavor tambahannya aja. Alright, carrots done. Now let's preheat the kompor. Tunggu sampai benar-benar panas. Oilnya juga harus benar-benar panas. Oilnya sedikit aja, maybe 2 sendok makan, I would say. Okay, we're just gonna wait until it's super duper hot. While we're waiting, I'm just gonna dice some garlic. Simple aja, nggak perlu sampai yang gimana. Nah, garlic masuknya belakangan karena I don't want to burn the garlic. Nah, baru masukin the carrot. Tuh kan? Itu sebenarnya bukan burn, tapi kan carrot mengandung sugar kontennya cukup tinggi. Nah, itu yang aku cari, jadi caramelization-nya. Setelah itu baru kita bantu dengan gula. Jadi aku tabur dengan quite a lot of sugar, nanti jadi gulanya caramelize, baru nanti kita tambahin air to cook the carrots. Don't forget a little bit of black pepper, salt secukupnya. See, caramelnya udah meleleh. Kita aduk. Jadi dia kayak kurang lebih kayak glazed carrot gitu loh. Nah ini tadi aku masukin ada ambil air dikit, masukin aja biar baru masukin garlicnya. Basically we reducing all the water, so it's the sugar, the caramel starts to become a syrup. Alright, while it's reducing, ini kita bisa cek si daging super tender. Dagingnya kayaknya udah hampir jadi. Ini udah berjalan sekitar 2-3 jam. Ini yang aku bilang fork tender. Pada saat ditusuk dia nggak ada resistance. Lembut banget. Dan tuh dagingnya udah hampir lepas. Wait, kalau nggak hati-hati. We just gonna turn it off. And kita bisa take meatnya dulu. Habis ini kita bakal go on a full boil mode. Jadi kita mau reduce sausnya biar jadi lebih kental. Oke, ini kita jalanin full rolling boiling to reduce the sauce. And over here, also reducing the water to become a syrup. Ini yang dinamakan kitchen professional. In one time, we do several things. Nih, udah mulai reduce, udah mulai jadi lebih thicken. Kelihatan sausnya kan udah lebih kental. Alright, turn it off. Now, reducing the sauce. After this, plate. Oke, next stepnya tadi gue diinstruksiin buat oseng, bawang putih, bawang merah, sama jamur. Jadi, gue bakal nyalain kompor dulu. Panas banget, bos. Tong minyak, kebanyakan nggak ya? Next, gue bakal potong jamurnya dulu buat dioseng. Pisaunya bikin gue kelihatan kayak MasterChef. Potong setengah. Gue selalu suka jamur kalau dipotong setengah bentuknya kayak di kartun punya pizza gitu loh. Ini gue oseng dulu sambil gue potong jamur. Potong bawang. Oh iya. Sekarang gue bakal potong bawangnya. Potong bawang putih, cincang halus. Gua asumsi ini udah halus. Ini sutil dari Numan. Sekarang gue tinggal saute bawang, abis itu selesai. Katanya ini buat garnish. Wangi favorit gue di dapur itu kalau bawang putih pertama kali lu oseng itu ada enak banget sih. Tada. Boleh lah ya. Sekarang gue tinggal plating. Let's go. Alright, welcome. Akhirnya, ini bahan dari lu nih bro nih. Iya, gue ke pasar cuma ketemu saus tomat doang, wine kagak ada. Ya mau gimana ya? Ngiseng ya, harus mikir lah jadi saus tomat. But it's okay, I can do it, right? At least the presentation looks nice. So let's dig in. Cakep sih, oke. Nih, kalau kalian penonton mau lihat how tender it is, voila. Lagi.
Voila. Kita boleh makan aja gitu. Voila. Voila. Makan. Apa? Carrotnya melty. Enak banget sumpah. Sorry gue gak tau mau ngomong apa, gue pengen makan aja sih. Excuse me. Ini dipakein cauliflower puree, jadi slightly balancing the fattiness, the richness. It's gonna be even better. But how is it? Work? Enak banget sumpah. Alright. Saus tomat works. Apparently works sih. Gue gak pernah masak daging sampai sempuk ini soalnya. Tapi pas konsistensinya. Nggak kering kan? Nggak kering sama sekali. That's the point. Slow and low, and then let it shine. Nothing complicated. Alright, gimana? How was it? How's the ingredients so far? I hope it's good. Bawa sambal tomat, tahu-tahu dapetnya wine. Asik. Nggak tahu dah. Mari kita coba lah. Let's see ya if it's a proper taste. But plating wise, permainan warnanya bagus. Jamurnya juga. Tadi aromanya lumayan bagus tuh aromanya. Warnanya oke. Kita lihat tender atau enggak? Ceritanya garden. Asik. Ada konsepnya ya. Alright, langsung kita coba ya. Cobain dulu sausnya. Oke. Consistency looks good. Can be thicker maybe a little bit. Nanti kurang tepung ya. The chimichurri give a little balance. Nice. Cheers, bro. Cheers. Thank Thank you. you. Let's see ya. Wih, makan sambil makan gak apa-apa. Udah gak sabar makan gitu bapak. Tapi it's tender enough. Can be more tender. Maybe around like 15 more minutes. Sambil makan gak apa-apa. Jadi kita makan dulu. Kita makan dulu. Sabar. Kita sabar. Oh my god. Beefy-nya berasa banget ya. Emang kualitas daging nggak bohong. This is USDA Prime. So secara tier dia emang paling tinggi kalau di daging US. Makanya flavor dagingnya lebih keluar. Aku hancurin resepnya Chef gak? Enggak. Everything's good so far ya. Really good job in term of flavor. Ada wine-nya, dari tomato paste-nya semua berasa, sausnya balance. Ketemu sama chimichurri-nya juga kayak. Alright guys, so if you like this kind of video, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Subscribe di mana? Niko Indonesia Official. Right here. See you guys. Nanti ikut lagi. Boleh. Biar makan lagi.